बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। चीन और भारत की कशीदगी पर मुसलसल हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में भारत मुंह की खाने के बाद अब तकरीबन बावला हो चुका है और अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम पर मुंह तोड़ जवाब के बावजूद भारत जुनूनी कैफियत में आगे बढ़ रहा है। चार चीज़ें इस तमाम सूरत हाल में हुई हैं। ये तमाम चार चीज़ें और इनकी डेवलपमेंट्स मैं आपके हवाले कर देता हूँ। चीन ने इसमें सबसे पहली चीज़ ये हुई है कि अपने सिफारती मिशंस के ज़रिए, अपनी वजारत ख़ारिजा के ज़रिए दुनिया भर को आगाह किया है कि जो गलवान वादी में हुआ, जिसमें फाइनली भारत के 20 फ़ौजियों की जानें गईं, फ़ौजी गिरफ्तार हुए, चीन का भी कुछ जानी नुकसान हुआ है। ये तमाम सूरत हाल क्या थी ये भी मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। फिर उसके बाद मोदी ने हार मानी है और मोदी ने ये कहा है कि ना चीन दाखिल हुआ था, ना चीन ने किसी मकाम पर कब्जा किया। इसके बाद जो डेवलपमेंट है ये भी आपको बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद भारत ने जंग की तैयारी कर ली है। ये भारत के तमाम बड़े अखबारात लिख रहे हैं और अपने शहरियों को बता रहे हैं। मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि नरेंद्र मोदी के लिए दो मुश्किलात हैं। अपने शहरियों को ये यकीन दिलाना कि चीन का जानी नुकसान हुआ है, कितना हुआ है। दूसरी मुश्किल ये कि कैसे इलाके वापस लिए जाएंगे। तो अब भारतीय मीडिया अपने शहरियों को ये बता रहा है कि भारत जंग की क्या तैयारी कर रहा है, चीन को जवाब देने की तैयारी क्या है। दूसरी इसके साथ जो इससे जुड़ी चीज़ है, चौथी, वो ये है कि चीन भी अपने जवाब की वार के लिए और इस तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए चीन भी पूरी तरह से तैयार है। इसकी भी तमाम तर डेवलपमेंट और फिर दोनों का जो मिलिट्री माइट है उसका कंपैरिजन क्या है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली चीज़, ली जियांगज़ाओ, ये चीन की वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान हैं, या चीन ने जो दुनिया को अपना मुकदमा पेश किया है इस तमाम सूरत हाल में, उसमें क्या कहना है चीन का सरकारी सतह पर, ये मैं आपको पहले बता दूं। चीन ने सूरत हाल में इसका स्टेप बाय स्टेप तमाम तर अपडेट जो है वो तैयार करके दुनिया के सामने रखा है। इसमें 8 निकात चीन ने दुनिया के सामने रखे हैं। पहला नुक्ता यह है कि चीन का ये कहना है कि गलवान जो है वो हमारा है, हमारे फौजी यहां मौजूद थे, पेट्रोलिंग करते थे और ये हमारा इलाका है। दूसरा चीन का ये कहना है कि अप्रैल से भारत ने यहां पर आगे बढ़कर इंट्रूजन किया, भारतीय फौजें यहां दाखिल हुई, भारत ने यहां सड़क, पुल, उसके बाद जो दीगर तामीरात हैं वो शुरू की और चीन ने इस पर बाज़ाब्ता एहतजाज किया था जिसके सबूत मौजूद हैं। तीसरा नुक्ता, चीन की वजारत ख़ारिजा ने दुनिया को यह बताया है कि 6 मई को भारतीय सिपाहियों ने सरहद अबूर की और उसके जवाब में फिर चीन आगे बढ़ा और फिर वहां पर जो लड़ाई हुई थी वो तब हुई थी मई के पहले हफ्ते में। चौथा नुक्ता चीन का यह बताना है कि चीन की फौज इस तमाम तर्ज सूरत हाल में मजबूर हुई और उसने अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया, रीइंफोर्स किया, बेहतर किया और भारत से एहतजाज किया, भारत से बाज़ाब्ता इस सिलसिले में बात की। पांचवा नुक्ता, ली जियांगज़ाओ ये कहते हैं कि भारत चीन की बाज़ाब्ता बातचीत के नतीजे में मान गया, वापस गया और भारत ने जो वहां पर कंस्ट्रक्शन की थी, जिन जिन चीजों पर चीन ने एतराज उठाया था उनको डिमोलिश भी भारत की जानिब से कर दिया गया। छठा नुक्ता वो ये बताते हैं कि 6 जून को कमांडर लेवल मीटिंग्स हो रही थी और इसमें भारत ने सरहद ना पार करने की चीन को यकीन दहानी करा दी थी। उसके बाद वो 7वें नुक्ते में बताते हैं कि 15 जून को यह हुआ कि भारतीय फौज ने वादा तोड़ा, सरहद अबूर की और फिर भारतीय फौजें जो हैं वो चीन की जानिब, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सरहद है, वहां पर आ गई और वहां आकर उन्होंने हमला किया। चीनी फौज ने जवाब दिया। भारत ने हमला किया था, ये मैंने आपको बताया था इंडियन ट्रिब्यून के हवाले से भी कि वहां से भी साबित होता है। और फिर फौजियों की जानें गई, भारतीय जानिब ज्यादा नुकसान हुआ, भारतीय फौजी गिरफ्तार भी हुए। अब इस तमाम तर सूरत हाल में जो दूसरी चीज है वो ये है कि भारत ने लड़ाका तैयारों को चीन की जानिब अगले मोर्चों पर पहुंचा दिया है। खलीज बंगाल में जो बहरी बेड़ा है भारत का वो भी पहुंचा दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया इस सिलसिले में तमाम तर डिटेल्स लिख रहा है। उसका लिखना है कि भारत अब चीन को जवाब देने के लिए, जंग के लिए तैयार है। मैंने आपसे कहा था कि नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था कि चीन दाखिल भी नहीं हुआ और चीन ने कब्जा भी नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी की इस जवाब के बाद सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि चीन से अपने इलाके, जिनको भारत खुद ये क्लेम करता है कि वो उसके इलाके हैं,
چین یہ کہتا ہے کہ وہ چین کی پوری وادی ہے اور بھارت نے وہاں قبضہ کیا، اس کو اگر بھارت کلیم بھی کر رہا ہے تو واپس لے گا کیسے؟ تو اس وقت بھارتی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس تیاری کی تمام تر ڈیٹیلز لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ایک، بھارت نے اپاچی جنگی ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ اگلے مورچوں پر سرحد کی جانب جو چین کو فیس کرنے والا ایریا ہے وہاں پر بھیج دیے ہیں۔ یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹرز ہیں یہ ہیل فائر میزائل کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ٹینکس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چینوک ہیلی کاپٹر یہ وہ لمبا بڑا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے جس میں دونوں جانب ایک ٹیل پر اوپر اور پھر سامنے اس میں پر ہوتے ہیں، اور یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ بھاری جنگی مشینری، ایون ٹینکس بھی، اس کے علاوہ بڑی تعداد میں فوجیوں کو بھی ایک مقام سے دوسرے مقام تک، اور جو مشکل جگہیں ہوتی ہیں جیسے پہاڑی علاقے ہیں، جیسے یہ جگہ ہے لداخ کی، ان جگہوں پر یہ بہترین استعمال میں آتا ہے اور یہ پہنچا سکتا ہے بھاری مشینری کو۔ تو چینوک ہیلی کاپٹر جو ہیں یہ بھی اگلے مورچوں پر پہنچا دیے گئے ہیں اور یہ بھی پوری طرح سے تیار ہیں۔ بھارتی فوج کے ترجمان نے اس صورتحال میں ایک اہم بیان دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چین نے سرخ لکیر عبور کی تھی، ہمارے فوجیوں کی 20 فوجیوں کی جانیں گئیں، انہیں بے دردی سے مارا گیا، بھارت جنگ کے لیے تیار ہے اور چین کو جواب دے گا۔ چین کی تیاری کی اگر بات کریں تو چین بھی پوری طرح سے تیار ہے۔ یہ جو 3488 کلومیٹر کی سرحد ہے، یہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی جس میں شامل ہے، اس میں پینگونگ جھیل ہو، گوگرا ہاٹ سپاٹ ہو، اس کے بعد دیپ سانگ کا علاقہ ہو، چشل کا علاقہ ہو جہاں پر اس سلسلے میں پہلے مذاکرات بھی ہوئے تھے، یہاں پر چین نے درجنوں پوسٹس بنا لی ہیں، بنکرز بنا لیے ہیں۔ اس کے نزدیک ایک ایئر بیس پوری طرح سے تیار ہے جہاں پر ہیوی مشینری موجود ہے، جیٹس موجود ہیں۔ پہاڑوں پر چین نے واچ پوسٹ بنا لی ہیں، اور پہاڑوں پر، یہ برفانی ریگستان ہے تو پہاڑوں پر موجود واچ پوسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ چین دفاعی نقطہ نگاہ سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے اور بھارتی فوج کی تمام تر نقل و حرکت پر بڑی آسانی کے ساتھ چین جو ہے وہ نظر رکھ سکتا ہے۔ یہ ایج بھارت کے پاس اس وقت نہیں ہے۔ چین کے جو J-11 اور J-8 فائٹر جہاز ہیں یہ تیار ہیں، نزدیک ترین چین کی جو ایئر بیسز ہیں یہ تیار ہیں، لانگ رینج بمبار طیارے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں بھارتی جو ایئر فورس چیف ہیں انہوں نے خاموشی سے لداخ کا دورہ کیا۔ ٹائمز آف انڈیا کم از کم اس کو لکھتا ہے کہ کوائٹلی انہوں نے وزٹ کیا ہے اور انہوں نے اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا ہے، اور وہ جو بھارتی فوجی جرنیل، سابق جرنیل لکھ رہے ہیں مسلسل کہ چین اس وقت نیگوسیشن میں اپنی پوزیشن بہتر طریقے سے بھارت کے سامنے رکھ سکے، اپنی شرائط ڈکٹیٹ کروا سکے، اس کا انہوں نے جائزہ لیا، اور انہوں نے بھی اپنی ریاستی بڑوں کو جو اطلاع دی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پوزیشن چین کی بہتر ہے۔ اس وقت بھارت کی جانب سے لے کے مقام پر سری نگر، اوانتی پورا، یہاں جو ایئر بیسز ہیں ان کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ چین کے تبت میں اور جو لداخ میں نزدیک ترین ایئر بیسز ہیں ان کی اگر تعداد کی بات کی جائے تو یہ بھارتی میڈیا بتا رہا ہے کہ 10 سے زیادہ ایئر بیسز ہیں، اور یہاں پر چین جو ہے وہ چوکس ہے۔ بھارت نے سپلائی لائن کریٹ کر لی ہے۔ یہ سپلائی لائن جنگی صورتحال میں کریٹ کی جاتی ہے، ایک پورا چین بنائی جاتی ہے ایک ایئر بیس سے دوسرے ایئر بیس تک، اور پھر طیاروں کی ایک پوری بیلٹ، ایئر بیلٹ تیار کی جاتی ہے، تو وہ تیار کر لی ہے چندی گڑھ سے لداخ تک، اور اس سے جو ہے وہ جنگی ساز و سامان بھی پہنچایا جائے، راشن بھی پہنچایا جائے، فوجیوں کو اور کمک بھی پہنچائی جائے، ان کو تمام تر سہولتیں مہیا کی جائیں، اس کے لیے ایک سپلائی لائن بنا لی ہے۔ اب اگر اس تمام تر صورتحال میں بات کریں دونوں فوجوں کی طاقت کی، تو چین کی جو فوج ہے دفاعی بجٹ کے لحاظ سے وہ دنیا کی دوسری بڑی فوج ہے۔ چین کا 2019 میں جو فوجی بجٹ تھا وہ تھا $261 ارب کا، جبکہ بھارت جو ہے اس کا فوجی بجٹ ہے $71 ارب۔ اگر طیاروں کی بات کریں جو دونوں ملکوں کی افواج کے پاس ہیں تو چین کے پاس 3200 سے زائد طیارے موجود ہیں۔ یہ گلوبل فائر پاور بڑا ایک پلیٹ فارم ہے آن لائن جو ڈیفنس کے حوالے سے معلومات اور سٹیٹس مہیا کرتا ہے، تو یہ ان کے سٹیٹس کے مطابق ہے۔ بھارت کے پاس 2100 سے زائد طیارے ہیں، یہاں چین کو واضح برتری موجود ہے۔ جو سروسیبل ایئرپورٹس ہیں وہ چین کے پاس ہیں 507، جو کسی بھی صورتحال میں ان جنگی طیاروں کے لیے فیڈ اسٹیشن ہوتے ہیں۔ بھارت کے پاس ان کی تعداد ہے 346۔
टैंक्स की अगर बात करें तो ये वो वाहिद जगह है जहां भारत को कुछ बढ़तरी हासिल है। टैंक्स में भारत के पास 4200 टैंक्स हैं। चीन की अगर बात करें तो चीन के टैंक्स की तादाद 3200 है। लेकिन बख्तरबंद गाड़ियां इसके साथ साथ चीन के पास बहुत वाज़े, बहुत कन्विंसिंग बढ़तरी है। चीन के पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं 33,000 से ज्यादा, जबकि भारत के पास बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद है 8,600। रॉकेट प्रोजेक्टर्स ये बहुत जरूरी होते हैं और ये जो है चीन के पास है 2,650, भारत के पास इनकी तादाद है महज 266। अगर नेवल वेसल्स की बात की जाए जो खलीज बंगाल में इस वक्त लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं दोनों मुल्कों की अफवाज, तो यहां चीन के पास नेवल वेसल्स हैं 777, भारत के पास इनकी तादाद है 285। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अगर भारत जंग के लिए तैयार है तो भारत को चीन के मिलिट्री माइट का अंदाजा है। इसीलिए भारत की फौज के बड़े मोदी सरकार को यह मशवरा दे रहे हैं कि अगर यहां पंगा लिया तो बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। यही वजह है कि आपको मोदी सरकार के लबो लहजे में शिकस्त भी नजर आ रही है, पसपाई भी नजर आ रही है, लेकिन अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए वो अपने मीडिया के जरिए इस वक्त ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारत पूरी तरह से चीन से जंग के लिए और अपने मारे जाने वाले फौजियों का बदला लेने के लिए तैयार है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।